Chapter 1, adi na kita atoms, atomic structure and masses. Dito. Problem is seen at the screen. The element gallium. Ano mo element gallium? Kita natin yung periodic table. Attached to your learning packets are your periodic table. Is your periodic table at the end of your learning packet? So, may gallium kat dida. Used in gallium arsenide. So, ang gallium, gingamit ko na paghimo in gallium arsenide. Kakahilo doon dire. Semiconductor, ma-apply ni Eyo. Kaya mga kuryente at gamit mo semiconductor para makokontrol mo itong flow. Di rin masyado ma-flow, di ba? The conductors usually let your electricity pass, of course with your EMF, and then your non-conductors, insulators, doesn't let any potential, any electricity to pass, while the semiconductors is in between. Usually mga plastic. Nga gini-engineer. Kaya di plastic la. Insulator mo ito usually, pero may danimig to twist. Then you have a semiconductor. Ang daming sinabi. Semiconductors has an atomic weight of 69.72. 69. Surat dayon, sir. Kaya medyo iglabat problem. 69. Ano't aim nyo? Amo ka. Dere. Atomic mass unit. Atomic mass unit. Gamit ini para ma-derive an imo atomic mass. Atomic mass unit kasi kay may dapan imo kansipan imo isotope. Kita aton discussion, di-discuss ito. Gin-discuss ta nga nada. I don't know, whatever. Atomic mass unit, there are only 2 isotopes of gallium. So duduha lang kunot i-isotope. Ano tan isotope? Balik kita. Same element, meaning parehot era proton. Sabi nga same element, parehot number proton. Kay parehot kadamot era nucleus. Di pareho gud man na nga atom, pero nag-iiba not really the nucleus, but inside of the nucleus, you have the neutron and the proton. The neutron and the proton has the same mass, almost the same mass, while the electron has as if no mass at all. Kung ikukumpara ni mo, neutron nga ni proton. Babalik ko lahat, actually, madidiscuss tayo ni. Meaning, ani mo atom talaga, at kabugaton nito niya, adalat imo nucleus, which is the neutron and the proton. Now, where does isotope comes from? Ani mo kasi isotope, pareho nga element, meaning pareho number of protons. Let's say carbon. Carbon has a number of 1, 2, 3, 4. 4 ba? 6, sorry. Sir, mabulok. Predictable. Putlig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Carbon has 6 protons. So, ibig sabihin, carbon nga may atomic weight nga 12.011 kasi may daniya carbon 12 nga may daniya carbon 13 and anyway discuss ito. Meaning aniya atom nga ni 6 ani mo atom ani mo proton pero aniya neutron niya na diri 6. Sanglit may da carbon 12 which is 6 proton, 6 neutron, may da carbon 13, 6 proton, carbon gyapya kay may 6 protons. Because it is the atomic number that determines the element. Okay na awa Japan. And then, it is the neutron that differentiates it from being an isotope. So, isotopia, kay ang normal kasi, ang damo nga nakikita, ang imo carbon nga may 6. Ayaw lang tulong nga 6, kay medyo anti-Christ ito. May 6 proton, 6 neutron. Amot damo. Yan na, gallium. Kasi kayo, nagkakarbon ka, nagpapaliwanag. Okay? Gallium, there are only 2 isotopes of gallium. The gallium-69, usually pagbasa ito, ganoon ang gallium, tapos ano mo, nauuna nga superscript. Gallium-69 with a mass of 68.9257. So, may daniya kabugaton nga 68.9257. Amo ka. And gallium-71, which is a mass, so this is gallium-69. Delikado yung mga number. May 666, yan na, may 69, linurong. I don't know. 71, gallium-71, which has a mass of 70.9249. Amo ka. EMU.
Atomic mass unit. Tapos, what are the isotopic abundances of gallium? So naghatag yan atomic weight, tapos yan, naaaroon niya ang abundance ang kadasa. So if you can remember, imo talaga atomic weight, imo la ito average with respect han imo abundances. Meaning, kung ano ya kadamo, gimbutang iti ya as percentage, kay duduha man lera, of course, 100% ang duha. So, igmaminus mo lahat usa. So, it will go like this. 70.9249 times X. Amo itong imo abundance ang imo gallium-71 plus your 68.9257. Abundance would be Y. Kaya lang, maduha taton variable. Ayaw. Kung mahihimo ni mo usalat variable, para ma-answeran mo dayon. O so meaning, ang X kasi is, X plus Y is 100. So ibig sabihin, ima-minus tala, hi 100 kan X. Ngan may din nakita Y. So meaning, ang usang abundance niya is 100 minus X. Mulat niya. Diba? Simple. Tapos, equal na to 69.72. Amo ka. So yan na, usalat at variable X. Ngan maupay pagod, kung may scientific calculator kita, actually, didiretsyon talat pag-calculate. Again, itatong topic, paano malaksi. Tapos, ipapakita ko na lang iwiton hilaba. Pero at least, maaram na kamo paano malaksi. So, paano malaksi? Magamit lang kamuhan variable X lewa tayo mo calculator. Okay, you will punch. Again, na natong project. So, pag klase naton next, sige, yan na nga, week ka maabot, okay pa. Okay pa, waray pa ka mo calculator nga makikita ko. Pero next week nga pagsulod niyo, pag magamit kitang calculator, pag tawag ko imo, tapos waray ka calculator nga kakaptan, nga imo, manuhuram ka, dilagit magurari nga siya, maminusan ko ikaw, ha? Para project. Kaya yung plot 1, may ibanan. Remember, tatang project, di rin nangangaral sa calculator, ha? Dapat may dara. So, that is 70.9249 tapos alpha x dayon, alpha x, di ba no? Alpha x, mabutan lang x sa tatong calculator plus mabutang kitahin 68.9257 tapos open parenthesis 100 minus alpha x. Oh, ito na dayon, see? 100 minus alpha x, tapos alpha equals, kita may dat niya solver, alpha equals, and then, ibubutang na nimo ang 69.72. O, di ba? Tapos, shift, isi-shift nimo, shift and then solve. Shift, solve. O, bisano nga number, ibutangin yan ang number. Nasolve kasi tatong calculator by numerical method. Nakakaputa nga subject. Talaga, puro numero, ito yung paggiginamiton, pag-compute. Ini nga mga mga variable, mga linurong. Ay di gad linurong. Tuhay ito. Isir lang mo expression. Put any number. Kita mawawarap ito. Ato na, nakita na niya. Uy, putlig, negative ang gumawas. So, ibig sabihin, makatag kaindur na ko nga number. Kaya probably, pag-reiterate niya, tipakadtuya ha, ubos. So, ano yung nakita niya, root is negative. So, mabalyo kita. Another, otro. Ada pa mat equation, tas shift solve, tas bubutangan ko yan na in positive 10. Positive 10, kita ko kung positive at gumawas. Ay! Negative pa manggihapon, putlig. Hain sayop, saan ako nagkamali? Ibutang ko parenthesis ha, bangin kasi parenthesis, kailangan kita magdugang. Nahiara na siguro ako itong MATLAB, nga der-der-tsula. Ngan Wolfram, 68, 100 minus x, yun, parenthesis. Shift solve, 100. Bakit may sayo plan ng equation? Potlig. Negative lagi hapit na gawas. So, ibig sabihin, dere nga, posible may sayo, posible waray. You have 100 minus x, that should be your y. Tama. Kaya nimo abundance, that must be in terms of points. Kaya nimo total.
So, dapat it imo kuan, diri 100, that is 1. 1, okay? Okay, 1. 1 minus something. Because you're talking of decimal. Kaya kung 100 good man, dakot yung number, hindi ka makakatotal hadto nga 69.72. Okay, taon-ta. Saan hindi papakita ko yung nga nagsisinayo piti, sir. Kaya kung mag-save nga tanan, di delete nila ni sir. Ato naman, that is 0.3973. So, the answer is, pwede lang, by calc. Pwede lang sa din pero papakita ko sa iyo itong hilaba ang answer. By calc. By calc, the answer would be, x is equal to 0.3973. That is tantamount of saying that x is 39.73%. Meaning, ano mo x, ang abundance ito, ano mo gallium 71. Tapos, igma-minus mo nala, 100 minus 39.73, 100 minus 39.73, that would be your abundance for your abundance for your normal. Kaya naka-scientific notation ako. So, shape, mod, putlig. Hain ka na. Magpakita ka. Normal, 8, 2. O, ito na, tanggal na. So, that is 100 minus 39.73. Tadang! That should be 60.27. So, your y is 60.27%. That is the abundance for your gallium-69. Okay? So, sir, pakita nila ba, sir, nga solution para maarap ka mano-mano. So, this is just a simple algebra, linear equation. Oh, diba? So, masulod din nga di. So, that would be a 68.9257, 100. So, madus uga ko hinduha. 69,000, 6,000, tapos minus 68.9257x equals to 69.72. Tapos, adin akong copy, 70.9249x. So, adin nga duduha, may mga x, tatampuhon mo tira mga idoy, mga iday. Tatampuha. Pag pareho nga nira, grupo ha. Kaya mabibido ito usa kung di mo gugrupuhon. You have 70.9249 minus 68.9257. Tapos igawas na't x. Factoring. Karasa na factoring. Pak. Tapos, ang number la, ibutang nga ito kaluyo. So, magiging negative lo tiya pagkadit kaluyo ng equation. O, dapat dati kamo ini ha. Sharo, engineering. Dapat dati na kamo ini. Balimbalhin. Sir, kaya na sir kailangan balimbalhin. Kaya di tada makukuha at kay aton karoy kuhaon kung di kita mabalhin. Sang libdiri nga ni kamo saguton, guys. Ay, pahirapi liwat. Kaya na dirito yo. Balhin kamo, balhin. Sir, kay karoyag ko. Ikaw. Kung karoyag ko, mo ito pagbuot. Karoyag ko in love ako, sir. Ay, karasa lang in love. Linurong. You have 68. 68 tiwat ano sa? 68.9257. 69.72 minus 68.9257. You have 0.7943. 0.7943. Tapos, di dia kaluyo, kapihala upat ka significant figures. O, di ay lalay pag round up. Tuod ka man ito nga. Significant figures. 249. Ayaw, tuod ka danay. Ikaw, kung karang maglipong-lipong. 0.9257. Anyway, my calculator can do it. 1.9992. Okay, x. Yan na, i-divide mo na latira. Divided by 19992. Divided by 1.9992. Therefore, your x cancel adi. Your 0.7943 divided by your answer. Then you have the 0.3973. Diba? Adi, gumawas na. But again, pwede lang niyo sugaron na di, ha? Gimpakita ko lang iyo nga an iya explanation kaya no sugad. So dapat actually may idea na kamo para lahan mga waray idea kaya no kasugad, ha? An may idea, maram na kamo. Ha? Ay na kamo pagkinita niya mga video pag sinulb na lang ada. Okay?
So, and then, and so on and so forth, maminus ka para mo makuha an abundance usa. Thank you guys. Don't share and don't subscribe.